ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଶା କରିବି ତୁମେମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ଟେବୁଲ ହଉ, ଚେୟାର ହଉ, ଗଛ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସବାବପତ୍ର ହଉ, ତାହା ସବୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏବଂ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନିଜସ୍ୱ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଓଜନ କହୁ ଅଛି ଏବଂ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ନା ଯାହାର ନିଜର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି। ବସ୍ତୁତ୍ୱ କହିଲେ ଏଠି ଆମେ ଓଜନକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ଏ ପେନ୍ ଦେଖୁଛ, ଏ ପେନ୍ଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପଦାର୍ଥ କହିବା। କାହିଁକି ନା ଏହା କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ଓଜନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥ କହିବା। ବୁଝେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇପାରେ। କ'ଣ କରେ? ମୂଳ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟି କେଉଁ ମୂଳ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଦାର୍ଥ କହିପାରୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଟେବୁଲ। ଟେବୁଲଟି କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି? ନା କାଠରୁ। ତେଣୁ କାଠ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ବୁଝିହେଇଛି। ଏବେ ଆସିବା ତୁମର ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ପଦାର୍ଥରୁ ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥରୁ ଯାହା ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ, ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ପଦାର୍ଥ ପରମାଣୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହବ? ଅଣୁ ହବ। କାହିଁକିନା ଅଣୁ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ତିଆରି। ତେଣୁ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ଏବଂ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି କିଏ? ବସ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଟେବୁଲ, ଟେବୁଲ ବସ୍ତୁ ହେଲେ କାଠଟା କ'ଣ? ପଦାର୍ଥ। କାହିଁକିନା କାଠରୁ ଟେବୁଲ ତିଆରି। ତେଣୁ ଟେବୁଲ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବା ମୂଳ ଜିନିଷ କିଏ? କାଠ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ। ବୁଝେଇଛି। ଓକେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି? ସୁନା ମୁଦି। ମୂଳ ବା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କିଏ? ସୁନା। ସୁନା ମୁଦିରୁ ଯଦି ସୁନା ମୁଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୂଳ ଜିନିଷ କିଏ? ସୁନା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ବା ସୁନା ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସୁନା ମୁଦି କିଏ? ବସ୍ତୁ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଆମେ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଠି ସୁନା ମୁଦିଟା ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ? ଗୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ସୁନା ମୁଦି ବସ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ପଦାର୍ଥ କିଏ? ଗୋଲ୍ଡ। ସେମିତି ଚେୟାର ଦେଖୁଛ, ଚେୟାରଟା ବସ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ବେଳେ କାଠ ହେଉଛି କ'ଣ? ପଦାର୍ଥ। ଏବେ ଆସିବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ପଦାର୍ଥର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ଦେଖ ପଦାର୍ଥର ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି। ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଆମେ ତାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି ତାହାର ପରିମାଣକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଯାଇଛି। ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ କି କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା ସେ? ନା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ପଦାର୍ଥର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ? ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ। ଏଠି ଆମର ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ? ନା
तुमर ये काठ देखुच काठ काठ को आम कौन करुचु ना जल थिबा गोटे पात्र रे रखीचु एवं कौन है कि समय पर काठटी जो जल थिबा पात्र रे रहिला परे से काठ मध्य को पानी प्रवेश कर जाइछि ताले काठ मध्य को पानी बा वाटर प्रवेश कहीं कला जदि काठर कणिका मध्य जदि फांका स्थान नहीं ताले पानी सेठी प्रवेश करि परिबो कि आमे जानिछु गोटे पदार्थ स्थान अधिकार करे पानी गोटे पदार्थ से जदि आमे काठ मध्य को प्रवेश करिबो सेठी से स्थान अधिकार करिबो सेठी स्थान आसला कोडु ना सेठी काठर कणिका मध्य जो फांका स्थान थिला सेही स्थान रे पानी रो कणिका गुडी को स्थान अधिकार कला त एउठा आमे कोन बुझिलु ना पदार्थर कणिका मानक मध्य फांका स्थान अछि आ गोटे एग्जांपल लबा देखो एठी आमे कोन करछु ना पानी रे चीनी बा लूण को मिसाउछु एवं पानी रे चीनी बा लूण को मिसाइले कोन हबो ना चीनी पानी हे जिवो एवं एठी चीनी बा लूण हमको खाली आखे देखा जिवो नाही तले लूणटा कुआडे गला पानी रे मिसिला परे ना पानी रे थिबा फांका स्थान रे लूण ताहार लूण रो कणिका गुडी को बा चीनी रो कणिका गुडी को स्थान अधिकार कला तो एउठु बुझिलु कोन ना पानी रो कणिका मानक मध्य रे फांका स्थान अछि जो फांका स्थान रे लूण बा चीनी से स्थान अधिकार करनला त आमे एही दुईटी एग्जांपल बुझि गलु कोन ना पदार्थर कणिका मानक मध्य रे फांका स्थान रहिछि तापर द्वितीय भौतिक नियम कोन ना पदार्थर कणिका गुडी को कोन हला ना पदार्थर कणिका गुडी को कोन हेछि ना अनवरत गति करिथांती पदार्थर कणिका गुडी को अनवरत गति करिथांती आमे एग्जांपल नबा ए चित्र देखुछ तने गोटे आमे अगरबत्ती को जळाइछु एवं अगरबत्ती जळला फଳରେ जो जगह रे अगरबत्ती को मैं जळैछु से जगह रे अगरबत्तीर बासना सबडे खेली जाइछि ताले अगरबत्ती धुआं आमको बासना हेबा अर्थ कणिका गुडी को गति करी विसरण प्रक्रिया हम पाखु आसुछि जदि पदार्थ कणिका गुडी को गति करी न थांता ताहले अगरबत्ती थारु आम पाखु से कणिका गुडी को आसी परि थांता कि आसी परि न थांता फଳରେ बासनाटा आम पाखु पहुंची परि न थांता एठी अगरबत्ती कणिका गुडी को आम से जोंटे अछि सेटु आम पाखु पहुंचीला बोली आमे तार बासना आग्रहण करि परलु एउडा आमे बुझुछु कोन ना पदार्थ कणिका गुडी को अनवरत गति करि थांती एवं एठी गोटे कथा मन रखिबो ना पदार्थ कणिका को जदि आमे ताप अधिक दबा तले ताहार गतिज शक्ति अधिक होबो सेमाने अधिक मात्रा रे गति करी दूर को जाई पारिबे जदि एठी आमे खाली अगरबत्ती को एमिति रखि दै थांते ताकू जळै न थांते ताहले बासनाटा हमको बहुत देरी रे आसी थांता किंतु जितले अगरबत्ती को हमें जळै देले जळैला फଳରେ से कणिका गुडी को कोन ताप अधिक पाइले माने गति शक्ति अधिक पाइले फଳରେ से माने अधिक बेग रे गति करी हम पाख को सहज रे जल्दी पळै आसिले जहा को हमें कोन कहू विसरण प्रक्रिया कहू तेनु देखो विसरण प्रक्रिया कोन दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थर कणिका गुडी को रो अंत मिश्रण को विसरण करे तेनु विसरण कहा को जाय ना दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थ एठी हमर मोहम्बतीर कणिका बायु होई पारे जल चीनी होई पारे तो दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थर कणिका गुडी को अंत मिश्रण करण माने कोन ना पदार्थर दुईटी पदार्थर फांका स्थान रे परस्पर कणिका स्थान अधिकार करिबा ताको अंत मिश्रण करण कहिबा जेमति पानी रो फांका स्थान रे लूण मिसिला वायु रो फांका स्थान रे मोहम्बतीर कणिका मिसि गला एहा को हम कोन कहबा अंत मिश्रण एही अंत मिश्रण को हम कोन कहबा विसरण कहबा तन दुईटी भिन्न भिन्न पदार्थ कणिका गुडी को अंत मिश्रण को हम कोन कहबा ना विसरण कहबा बुझि गलो तुम एहार आउ गोटे भौतिक अवस्था बा भौतिक धर्म पदार्थर अवस्था देखो आम चारिपाखे थिबा पदार्थर मुख्यतः तीनटी अवस्था थाए यथा कठिन तरल गैसीय तुम मैंने मध्य जानिछ आगु पढ़ीच अष्टम रे जे पदार्थ तीनटी अवस्था थाए कठिन तरल गैसीय आम प्रथम अवस्था पढ़िबा कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन थाए तुम मैंने जानिछ जे गोटे कठिन पदार्थ जमते पेनटी गोटे कठिन पदार्थ तेणु ताहार निर्दिष्ट आकार अच्छी देखुच गोटे गोटे सिलिंडर आकार नहीं सी आकृति गोटे सेफ नहीं सी आयतन से किसी स्थान अधिकार रोचे तेणु तार आयतन अच्छी एगुड़िक खूब कम संकोचन होता है यह संकोचन माने किस चिपिले बल देले यह संकोचन खूब कम हम देख मुझे बल दूसरी ये संकोचित होची कि जिते बल देले संकोचित हो ना तेणु से कथा से कहला जे कठिन पदार्थटी संकोचन खूब कम होता है
कठिन पदार्थ सर्वदा निजर आकार बजाय रखे जितेबाला भी से देख से सर्वदा सब निजर आकार बजाय रखे या जिते ये कर आघात दियो बल प्रयोग कर से तार आकार परिवर्तन कर कि आकार परिवर्तन करना निजर आकार बजाय रखियो किंतु जिते से बल दबा से आकार बजाय तो रखियो किंतु बेसी बल देले से भांगी जीव अर्थ से कौन भंगुर तेणु ये आम पढ़िले कौन तेणु से भंगुर देख बल प्रयोग कर कठिन पदार्थ को भंगा जापे हेले यार आकार परिवर्तन करने कष्ट जमी मुझे कहली यह आम बल प्रयोग कर भांगी पार कि बल प्रयोग करके यार सिलिंडर आकार चेप्टा करें कि ना तेणु बल प्रयोग करके भंगा जापे कि यार आकार परिवर्तन कर कष्ट बुझीगला देख किसी कठिन पदार्थ उदाहरण नवा इटा सुप्रीम इटा आहरी मध्य कठिन पदार्थ अच्छी डस्टर एम सब कौन कठिन पदार्थ आम जो पेन देखली मोर जो मोबाइल एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन ना कठिन पदार्थ एम जिते बल प्रयोग कले कौन हम एम भागे ना एम आकार रकृति रयतन रुझी आहरी गोटे कथा देख ना कठिन पदार्थर कणिका मान मध्य फांका स्थान कौन थाए ना बहुत कम थाए माने से बहुत कंपाक्टली पाख पाख था बुझी बस एवं आसे पदार्थर द्वितीय अवस्था कौन तरल अवस्था पदार्थ द्वितीय अवस्था कौन ना तरल अवस्था देख तरल पदार्थ निर्दिष्ट आकार ना आम कौन कह तरल पदार्थ निर्दिष्ट आकार ना ताहले से आकार धारण कर कहार ना सी जो पात्र रहिबो से पात्र ताहार से पात्र आकार धारण कर जमी देख ये बोतल पानी अच्छी से पानीटा बर्तमान कहार आकार धारण कर बोतल जदि से बोतल पानी को लेकिन मुझे गोटे काच ग्लास रखिदेवी तेल से कहार आकार धारण कर काच ग्लास तो तरल पदार्थ को जो पात्र रखी से पात्र आकार धारण कर बुझीगला किंतु तरल पदार्थर आयतन अच्छी ओके एवं तरल पदार्थ कौन हुए प्रवाहित हुए तरल पदार्थ कौन हुए ना प्रवाहित हुए जब गोटे जगह रखीदे से कौन स्थिर रही किंतु कठिन पदार्थ को जो रखीदे से स्थिर किंतु जल को जो रखीदे से स्थिर रही से स्थिर रहा से कौन कर जो नीच देखो से बहीज तो यही गुण को आम कौन कह ना तरल पदार्थर प्रवाह गुण तेणु तरल पदार्थ को कौन कह ना तरल पदार्थ को प्रवाह कहुए फ्लुइड कहुए कहीं सी बही जाए एवं सी आकार परिवर्तन करे जो पात्र रहे से पात्र आकार धारण करे तेणु यह कठिन पर दृढ़ नुहे यह सहजरे बही जापे बोली तरल पदार्थ को प्रवाह बोली कहुए यार विसरण हार माने विसरण कौन माने गोटे पदार्थ अन्य गोटे पदार्थ तार स्थान अधिकार करवा मिसिबा अंत मिश्रण करवा विसरण कहुए एवं यार विसरण हार कौन ना कठिन ठारू अधिक कठिन पदार्थ कणिका मैंने पाखापाखि था कि तरल कणिका मैंने दूर दूर था तेणु यार विसरण हार कौन कठिन ठारू अधिक जदि आम कह ये गोटे चित्र करवा जे एटा गोटे कठिन पदार्थ एटा गोटे तरल पदार्थ जदि एठी कणिका ना ये कणिका मैंने बहुत पाखापाखि थे देख एमती कणिका मैंने बहुत पाखापाखि था कि तरल कणिका मैंने एठी गोटे थे एठी गोटे एठी गोटे ये कठिन हेले कौन लिखुची ये किस हम तरल तो अर्थ कठिन पदार्थ कणिका मैंने बहुत पाखापाखि थिला बेले तरल पदार्थ कणिका मैंने दूर दूर था फांका फांका था फल यार विसरण अधिक होता बेले कहार तरल कठिन विसरण कम हम बुझीगला एवं आसवा तृतीय अवस्था कि अवस्था गैसीय अवस्था देख ये चित्र को लक्ष्य कर एठी गोटे गैस अच्छी गैस द्वारा बेलून टी फुलुची एठी गैस टा बाहरी जाउची तो एगुड़ा कौन ना गैसीय अवस्था गैसीय पदार्थ निर्दिष्ट आकार और आयतन ना गैसीय पदार्थ निर्दिष्ट आकार एवं आयतन ना ये जो पात्र रहे से पात्र आकार धारण करे किंतु तरल कौन आयतन थिला किंतु यार निर्दिष्ट आयतन ना ये जो जगह से आयतन धारण कर जब खोला छाड़देवा से आयतन तार बेसी बढ़ी जमी वायु वायु गोटे जगह बेलून भरिक रखिले से बेलून आयतन धारण कला बेलून आकार धारण कला जिते बेलून को आम फटेदेवा से कौन हम से गैस टी बहुत दूर को पलि अर्थ तार आयतन किस बढ़ीज निर्दिष्ट आयतन ना से कही एवं अणु अणु मध्य आकर्षण बल ये कौन ना सर्वनिम्न ये कौन हो अणु अणु मध्य आकर्षण बल कौन हो ना सर्वनिम्न आम जब कंपेयर करवा कठिन अणु अणु मध्य आकर्षण बल सबुठ
ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତି। ତରଳର ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠୁ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଫାଙ୍କା, ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ଅଧିକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହାର କ'ଣ ସର୍ବାଧିକ, କାହା ଅପେକ୍ଷା ତରଳ ଅପେକ୍ଷା। ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଓ ତରଳ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହିଛେ ଯେ କଠିନକୁ ଆମେ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତରଳକୁ ଆମେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବା, ଗ୍ୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହେବ କାହାଠାରୁ, ତରଳ ଠାରୁ, କଠିନ ଠାରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏଲପିଜି, ଏଲପିଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ। ଯାନବାହନରେ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ସିଏନଜି, କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ ଗ୍ୟାସ। ଏବଂ ଦେଖ ଏଲପିଜି, ସିଏନଜି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ କରାହେଇଛି, ଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନରରେ ଭରିକି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଭରି ପାରିଥାନ୍ତୁ କି, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସଟା ଅଧିକ ସଂକୁଚିତ ହେଇପାରେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ତାହାର ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ସଂକୁଚନ ଗୁଣକୁ ଏଲପିଜି, ସିଏନଜି କରିପାରିଛୁ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରକ କାନ୍ଥ ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ବଳକୁ ଗ୍ୟାସର ଚାପ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ୟାସର ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗ୍ୟାସ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରତି ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଗ୍ୟାସର ଚାପ କହୁ। ଚାପ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ସେ କେତେ ବଳ ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଚାପ କହୁ। ତ ପ୍ରେସର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ, ପ୍ରେସର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ, ପ୍ରେସର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ। ଓକେ, ଆଜି ଥାଉ ଏତିକି। ଆମେ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣିକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ। ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମମାନେ ମନ ଦେଇକି ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ପଢ଼ିକି ଆସ, ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ଦେଖ, ତାପରେ ତୁମେ ଭଲକି ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଟିକେ ଟିକେ ରହିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଡିଏଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ରହି ରହି ଦେଖେଇଦେଲି, ଫଳରେ ତୁମମାନେ ଘରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ କାଲିକି ପୁଣି ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ନେଇକି ଆସିବା। ପଢ଼ିକି ଆସ। ଧନ୍ୟବାଦ।